Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah. Al-an wasalna fi safhati al-hadiyati wa sittina min kitab al-usul salasati wa adillatiha di Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mudahkan kita hingga dalam kesempatan kali ini kita kembali membahas kaidah i'rab dengan menggunakan kitab Al-Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu. Tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan. Jadi al-ihsan ini tidak perlu diterjemahkan ya, karena sudah menjadi istilahnya. Ruknun wahidun. Dia ada satu tingkatan. Wa huwa, tingkatan tersebut adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah atau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, maka apabila engkau tidak melihatnya atau belum melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. I'rab al-martabatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Salisatu na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-ihsanu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ruknun, ruknun ini ya ini sebagai khabar ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya kira-kirakan atau ditakdirkan ada huwa ya. Jadi kan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Dia adalah atau dia ada rukun, satu rukun gitu ya. Jadi di sini dikira-kirakan ada huwa sebagai mubtada yang dibuang. Ruknun khabaru mubtada'in maktufin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wahidun na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu istinafin mabni 'ala fathi. Huwa dhamirun muttasilun mabni 'ala fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi kita cari khabarnya huwa. Baik. An harfu masdariyin wa nasbin mabni 'ala sukun. Ta'buda fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Jadi jumlah fi'li ya, anta budallah itu sebagai khabarnya huwa ya. Ka'anna harfu tashbihin wa nasbin mabni 'ala fathi. Al-kafu dhamirun muttasilun mabni 'ala fathi fi mahalli nasbin ismu ka'anna. Ismnya ka'anna.
Tara fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-thiqal. At-ta'adur. Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al fa'u harfu istinafin mabniun 'ala fathi. In harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun. Lam harfu nafyin wa jasmin mabniun 'ala sukun. Takun fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Wa ismu takun dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ini kan aslinya kan takunu, ya kan? Takunu. Nah, kenapa kok wawunya hilang? Itu karena biar enak dibaca ya. Nah, kalau semisal wawunya nggak dihilangkan kan takun, lam takun, gitu kan ya. Makanya ketika fiil yang sebelum sukunnya ada huruf ilatnya, ketika jazm itu huruf ilatnya itu atau huruf wawu ya dan alifnya itu dibuang ya. Karena dia itu huruf asli ya bro ya. Ya, karena di tengah-tengah ya. Tapi kalau di akhir nanti huruf ilatnya itu dibuang. Baik. Jadi alasannya karena untuk memudahkan membaca. Makanya orang-orang Arab membuang huruf wawunya ini. Kalau nggak dibuang jadi nggak enak dibaca. Baik. Ini tara fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi man'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru takun. Ditaro hu ini adalah kabarnya takunnya. Isinya takun tadi dhamir mustatir anta. Afwan. Ini fi mahalli nasbin ya. Karena itu kan merofakkan khobar, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kita rohu fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin khobarnya takun. Al-fa'u harfu jawabi syartin mabniun al-fatih. Harfu jawabi syartin mabniun al-fatih. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun al-fatih. Al-ha'u dhamirun mutasilun mabniun al-dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Yara fi'lun mudhari'un fi'lu jawabin syartin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'an min dhuhuriha at-ta'adzur. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi yara itu fi'il jawab syarat. Nah, ini tadi Anda lupa ya. Taro ini fi'il syarat, ini fi'il jawab syarat. Karena di sini kemasukan huruf huruf inna ya. Inna kan huruf syarat ya. Baik. Lanjutkan untuk membaca kitabnya.
Dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, bisa dibuka pada surah An-Nahl ya, An-Nahl surah ke-16 ayat ke-128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha Innallaha ma'al ladina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinuna. Jadi, dan orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Rab al-wawah wa'atin arfu istinafin mabni al-fathi. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamiru muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala fathi muqaddari 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru wal fa'ilu dhamiru mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'tu 'ala Allah. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'ala fathi lafzul Allah lafzul jalalah mansub ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ma'a maf'ulun fi atau dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Alladziina ismun mausulun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal dzarfiyatu muta'alliqani bi maktufin ka'inun Ana ulangi ya. Ma'al ladina wad dzarfiyatu muta'alliqani bi maktufin taqdiruhu ka'inun fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi khabarnya inna itu dzarfiyah ya, susunan ma'a dan mudhaf ilaihnya ya. Nah, fi mahalli raf'in khabaru inna. Ittaqau. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathi wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-wawu di sini harfu atfin mabniun 'ala fathi. Alladzina ismun mausulun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarin ma'tufun ya. Kenapa kok fi mahalli jarin? Karena dia ma'tuf ke alladzi yang pertama. Ini kan fi mahalli jar ya, sebagai mudhafun ilaih. Makanya di sini ma'tuf fi mahalli jarin sebagai ma'tuf ya. Hum dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Muhsinuna khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun.
wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ya, surah ke-26 ayat ke-217 sampai 219. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqumu, yang melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidina, dan juga ketika engkau, dan juga melihatmu ketika dan juga melihatmu ya. Jadi ini kan maktuf ke kaf ya. Kaf ini taqalluba. Jadi yang melihatmu ketika engkau berdiri, dan maknanya itu melihatmu juga ketika, atau melihatmu pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, ulangi terjemahannya ya. Yang melihatmu ketika kamu berdiri dan pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. I'rab ini enggak usah ya. Wawa huruf ataf, qawlu itu maktuf ke qawlu yang atas ya. Nah, ta'ala sudah sering anak i'rab. Nah, ini anak i'rab mulai dari sini aja. Al-wawu harfu istinafin mabni al-fathi. Tawakkal fi'lun amrin mabniun ala sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ala harfu jarri mabni ala sukun. Al-azizi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ar-rahimi na'tun marfu'un na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Naatnya al-ajiz ya. Alladhi ini juga naat untuk al-ajiz. Ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin na'tun bil ajizi. Yara fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hina maf'ulun bih atau dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, hina ini kan maf'ulun bih ya, atau dzaraf zaman. Nah, dia itu biasanya kan setelahnya kan isim ya, khusus hina itu bisa masuk ke, atau setelahnya bisa masuk ke bergandengan dengan fi'il ya. Jadi jumlah fi'liyah ini sebagai mahali jari bisa sebagai mudhofun ilaih gitu ya. Khusus untuk hina ini. Al-wawu harfu atin mabniun ala fathi taqalluba ma'tufun. Nah, ini ma'tuf ke kaf ini ya. Makanya diharokati dengan fathah ini. Karena dia mansub. Ya rokan dhamir kaf ini kan mansub ke maf'ulun bih. Taqalluba ini ma'tuf ke kaf. Baik. Ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fi harfu jarin mabniun ala sukun. Sajidina ismun majrurun wa alamatun jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kita lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah
Yunus ya, surah Yunus, surah ke-60 ayat ke-61. Ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin, dan engkau tidak berada dalam suatu urusan atau keadaan. Engkau tidak berada dalam suatu urusan atau keadaan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Afan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan engkau tidak membaca dari ayat Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin. Dan engkau tidak mengerjakan dari suatu pekerjaan ya. Illa kunna, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali apa namanya, kami menjadi saksi, kecuali kami menjadi saksi atas kalian. Itufiduna fihi, ketika kalian meluapkannya atau melakukannya ya. Jadi Allah itu senantiasa menjadi saksi atas setiap perbuatan kita ya. Kita i'rab. Al-wawu harfu istinafin mabniun al fathi, ma harfu nafin mabniun ala sukun, takunu fi'lun mudhari'un marfu, fi'lun mudhari'un nakisun ya, fi'lun mudhari'un nakisun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa ismu takunu, jadi dia kan disebut fi'il nakis ya, makanya tidak memiliki fa'il, makanya ana sebut ismu takunu ya. Wa ismu takunu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Fi harfu jarri mabniun ala sukun, sya'nin ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, kita cari khobarnya takunu. Nah, khobarnya takunu ini fi sya'ninnya. Al-jaru wal majruru muta'alliqani bi maktufin takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobaru takunu. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi, ma harfu nafyin mabniun ala sukun. Tatlu, nah ini fi'il mudhari ya, dari fi'il sumber huanya itu tala yatlu tilawatan, akan diterjemahkan membaca ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi, jadi dhammah muqaddarah di atas wawu, mana amin duhuriha as-siqalu, jadi mencegah dari kemunculan dhamma itu adalah berat ya. Orang Arab kalau mengucapkan tatlu itu berat, makanya wawunya dihilangkan ya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, baik. Nah, ini ana pribadi belum menemukan ya. Biasanya kan fi'il mudhari ya. Itu kalau nafi itu menggunakan huruf la kayak ini ya. La ta'malu. Tapi kenapa? Nah, di sini itu menggunakan huruf ma. Tapi kalau untuk karena yakunu dan tasrifannya itu biasanya memang selalu pakai ma ya. Jadi untuk yang ini Allahu alam kurang tahu. Ini kenapa, masih anak cari tahu ya. Kenapa kok tidak pakai la? Biasanya kalau ma kan dia itu gandengannya kan dengan fi'il madi ya. Jadi insya Allah kalau anak tahu jawabannya anak share di grup ya. Min harfu jarin mabniun ala sukun, al ha'u dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin ismun majrurun. Min harfu jarin mabniun ala sukun,
Qur'anin ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi la harfu nafyin mabniun ala sukun. Ta'maluna fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun, amalin ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Illa harfu istisna'in mabniyun ala sukun, kunna fi'lun madin nakisun mabniyun ala fathih. Wana dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kunna. Ala harfu jarri mabniyun ala sukun. Kum dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun. Syuhudan khabaru kunna, ya khabarnya kunna itu kan mansub ya. Khabaru kunna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Iz ismun lizamanil madi. Jadi dia itu isim yang menunjukkan waktu lampau ya. Tufiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamir mustatirun fihi wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun. Al-ayah ini ana pribadi nggak tahu ini i'rabnya apa. Ini kan potongan surat ya. Al-ayah itu maksudnya mungkin kelanjutan suratnya. Ya, ini kan masih ada kelanjutan suratnya ya. Jadi makanya penulis di sini menulis al-ayah. Nah, ini karena potongan surat ya. Cuman anak pribadi ini nggak tahu ya. Ini i'rab sebagai apa? Anak belum tahu ya. Nggak anak i'rab dulu. Baik. Alhamdulillah cukup sekian ya. Jadi untuk dalil dari sunnah insya Allah kita bahas pada pekan depan ya. Alhamdulillah. Jika teman-teman menemukan sesuatu yang kurang pas atau kesalahan darahnya bisa teman-teman tanyakan kembali ya di grup atau japri saya boleh. Alhamdulillah kita cukupkan. Kesalahan datangnya dari anak pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.